मालदा पश्चिम बंगाल से खबर। मुख्यमंत्री के पथश्री प्रोजेक्ट के तहत लालापुर कनईपुर रोड पर काम शुरू, 10,000 लोगों को फायदा होगा। मालदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पथश्री के तहत इंग्लिश बाजार ब्लॉक के अमृत गांव पंचायत में लालापुर से कनाईपुर तक सड़क बनाने का काम ऑफिशियली शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज खुद एक वर्चुअल इवेंट के जरिए इस सड़क के काम का उद्घाटन किया। इस इवेंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रीति गोयल और दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक करीब 11 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए कुल 50 लाख रुपए दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क का काम पूरा होने के बाद लालापुर, कनाईपुर और बनिया गांव के करीब 10,000 लोगों को सीधा फायदा होगा। स्थानीय निवासी रामकृष्ण घोष ने कहा कि एक बार सड़क का काम पूरा हो जाने के बाद लालापुर, कनाईपुर और बनिया गांव में कई लोगों को आने जाने में आसानी होगी और लंबे समय से चली आ रही समस्या हल हो जाएगी। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। অমৃতি জিপি লালাপুরে আপনাদের কি কর্মসূচি ছিল? আমাদের যে আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে যে রাস্তার কাজ হচ্ছে, প্রায় 20,000 কিলোমিটার রাস্তা যে পশ্চিমবঙ্গব্যাপী হচ্ছে, তারই ব্যতিক্রম আমরা হয়নি। আমাদের অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত যে লালাপুর, কানাইপুর, বানিয়া গ্রামের মাঝার, সেখানেও কিন্তু প্রায় 1 কিলোমিটার দীর্ঘ আজকে একটা রাস্তার শুভ সূচনা হলো। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমাদের জেলা শাসক, আমাদের এডিএম স্যার, বিডিও স্যার থেকে শুরু করে সভাধিপতি ম্যাডাম, সকলে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলের উপস্থিতিতে আজকে অমৃতির প্রায় 10,000 মানুষের যে ডিমান্ড, যে এই রাস্তাটা করলে এখানে একটা ভালো কাজ হবে, সেই ডিমান্ড আজকে আমাদের অমৃতিবাসীর পূরণ হলো। আর তারই সাক্ষী হিসাবে আমরা আজকে এখানে আছি। এই রাস্তাটা কত কিলোমিটার?